Gonitai Ki Sankirtan Yagya Ki Go Premanande. All glories to their sum of devotees. All glories to their sum of devotees. All glories to their sum of devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 22, The Marriage of Karadama Muni and Devahuti, Text 5. Srimad Bhagavatam 3 giesmės 22 skyriaus 5 tekstas Kardama Munio ir Devahuti santuoka. I'll just read the Sanskrit. Tava sandarshanat eva chiname sarvasamshaya yatsvayam bhagavan pritya dharnavam aha rirakshisho. Translation. Now I have resolved all my doubts simply by meeting you, for your lordship has very kindly and clearly explained the duty of a king who desires to protect his subjects. Vertimas. Šiandien, kai išvydau tave, aš neturiu jokių abejonių, nes tu, o valdove, aiškiai atskleidai man, kas privalu karaliui, trokštančiam užtikrinti valdiniam saugų gyvenimą. Purport by Srila Prabhupada. Manu, described herewith, the result of seeing a great saintly person. Lord Chaitanya says that one should always try to associate with saintly persons, because if one establishes a proper association with a saintly person, even for a moment, one attains all perfection. Somehow or other, if one meets a saintly person and achieves his favor, then the entire mission of one's human life is fulfilled. In our personal experience, we have actual proof of this statement of Manu. Once we had the opportunity to meet Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, and on first sight he requested this humble self to preach his message in the Western countries. There was no preparation for this, but somehow or other he desired it, and by his grace we are now engaged in executing his order, which has given us a transcendental occupation and has saved and liberated us from the occupation of material activities. Thus, it is actually a fact that if one meets a saintly person completely engaged in transcendental duties and achieves his favor, then one's life mission becomes complete. What is not possible to achieve in thousands of lives can be achieved in one moment if there is an opportunity to meet a saintly person. It is therefore enjoined in Vedic literature that one should always
try to associate with saintly persons and try to disassociate oneself from the common man. Because by one word of a saintly person, one can be liberated from material entanglement. A saintly person has the power, because of his spiritual advancement, to give immediate liberation to the conditioned soul. Here, Manu admits that all his doubts are now over, because Kardama has very kindly described the different duties of individual souls. Šitas Prabhupados komentaras. Posme mano pasakoja apie tai, koks naudingas žmogui gali būti bendravimas su didžiu šventuoju. Viešpats Čaitanija nurodo, kad bendrauti su šventuoju privalo kiekvienas iš mūsų, nes tinkamas bendravimas su šventu žmogumi, net jei jis trunka neilgai, suteikia galimybę siekti aukščiausio tobulumo. Jeigu žmogui nusišypso laimę sutikti savo gyvenimo kelyje šventąjį, gauti jo malonę, jis pasieks tikslą, įgyvendins savo gyvenimo misiją. Mano žodžių teisingumu šiuo eilučių autoriai teko įsitikinti pačiam. Man nusišypsojo laimę savo gyvenimo kelyje sutikti Višnupadą Šrimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharadžą. Ir jau per pirmąjį mūsų susitikimą jis paprašė mane skelbti jo mokymą vakarų šalyse. Man tai buvo visiškai netikėta, bet toks buvo jo noras, ir jo malonė šiandien aš vykdau jo valią. Transcendentinė misija, kurią jis man patikėjo, išgelbėjo mane nuo materialios veiklos. Tai dar kartą įrodo, kad sutikę šventą, savo priedermę atsidėjusi žmogų ir pelnę jo prielankumą, mes gauname galimybę įgyvendinti savo gyvenimo misiją. Jei mums nusišypsos laimė susitikti su šventu žmogumi, akimirksniu mums bus dovanota tai, kas nepasiekiama ir per tūkstančius gyvenimų. Ne veltui Vedų raštai ragina mus ieškoti šventųjų draugijos ir vengti bendravimo su paprastais žmonėmis. Net ir vienas švento žmogaus žodis gali padėti mums ištrūkti iš materialios nelaisvės. Dvasinis tobulumas, kurį pelno šventas žmogus, suteikia jam galią akis mirksniu dovanoti sąlygotai sielai išsivadavimą. Mano pripažįsta, kad Kardamos mūlo pasakojimas apie įvairias pareigas, tenkančias individualioms sieloms, išsklaidė visas jo abejones. Tava sandarshanata eva chiname sarvasamshaya yatsvayam bhagavan pritya dharmam aha rirakshisho. Now I have resolved all my doubts simply by meeting you, for your lordship has very kindly and clearly explained the duty of a king who desires to protect his subjects. Šiandien, kai išvydau tave, aš jau neturiu jokių abejonių, nes tu, o valdove, aiškiai atskleidai man, kas privalu karaliui, trokštančiam užtikrinti tremtiniam saugų gyvenimą. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Deshatarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Vaishnavebhyo namo namaha. We offer our respects to all the devotees. Mes siūlome savo pagarbius nusilenkimus visiems atsidavusiems. Yes, so this is another verse which is emphasizing association with devotees. Yra dar vienas posmas, kuris pabrėžia bendravimo su atsidavusiais svarbą. And it's another verse in which Srila Bhaktisiddhanta Saraswati is mentioned.
Ir tai dar vienas posmas, kuriame yra minimas Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvatis. Because here in this festival, we are focusing actually on Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Nes šiame festivalyje mes iš tiesų koncentruojamės į Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvatį. Yes, so these are very wonderful verses. The verse yesterday, this verse today. Tai yra labai nuostabus posmai, tiek vakar dienos, tiek ir šiandienos. Prabhupada says here in the purport that if you meet a saintly person, then just one word can be sufficient to liberate you completely from material entanglement. Šiame komentare Prabhupada sako, kad jeigu jūs sutiksite šventą žmogų, tai vos vienas jo žodis bus pakankamas tam, kad išvaduotų jūs iš šio materialaus pasaulio. Just one word. Tik vienas žodis. Hare Krishna. Hare Krishna. That was two words. Ir čia buvo du žodžiai. Krishna. Krishna. That's enough. To pakanka. Haribol. Okay. Right. And Prabhupada refers to what Lord Chaitanya says in this regard. Prabhupada mini tai, ką viešpats Chaitanya sako šią temą. Sadhu Sangha, Sarva Shastre Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. That if you have the association of a real sadhu, just for a fraction of a second, that can be or will be enough to give you all perfection. Jeigu jums nusišypso laimė bent sekundės dalį pabendrauti su šventu žmogumi, tai to pakaks, kad pasiektumėte visišką tobulumą. Can you hear okay? Ar girdisi kas nors? You can hear all right? It's just wonderful weather. Tai yra nuostabus oras, Perfect. tobulas, Savashinstva. išpildymas tobulumo. Pagodi. Because everyone has to be inside. Todėl, kad visi turi būti viduje per tokį orą. Otherwise, you'd all be down, not all, some would be down by the lake. Kitu atveju dalis jūsų būtumėte prie ežero. We mentioned the other day, actually, we call that fish protection. Aną dieną minėjau, mes tai vadiname žuvų apsaugą. What are you doing down on the beach? Oh, I'm protecting the fish. Ką jūs veikiate paplūdimyje? O, aš tiesiog saugau žuvis. So anyway, yeah, Lord Chaitanya said, what was it? Just, what is it? Lava Matra. Lava Matra is a fraction of a second, something like 1/16 of a second. Lava matra yra 1/16 maždaug sekundės dalis. Tai yra sekundės dalis, apie kurią kalba viešpats Chaitanya. And of course, in 1/16 of a second, the sadhu cannot really give you much instruction. Žinoma, per 1/16 sekundės dalį sadhu neduos jums pakankamai nurodymų. You know, if you try to say Hare Krishna within 1/16 of a second, I don't think it's possible. Jeigu bandysite pasakyti Hare Krishna per 1/16 sekundės dalį, nemanau, kad tai bus įmanoma. Hare Krishna! I don't know how long that was, but... Kiek tas truko? So actually, Srila Bhaktivinoda Thakur talks about this verse. Tiesą sakant, Šrila Bhaktivinoda Thakura kalba apie šį posmą. And he says the point is that from the heart of the real sadhu, there is a transcendental emanation of Krishna prema. Ir jisai sako, kad tai reiškia, jog iš sadhu širdies spinduliuoja Krishna prema.
So he doesn't even need to say anything. Todėl jis neturi netgi nieko jums pasakyti. Just be physically close enough and you will get some great benefit. Pakanka tiesiog būti pakankamai arti fiziškai ir jūs gausite didžiulę naudą. And Prabhupada, of course, here he explains how he had a brief association initially with Srila Bhaktisiddhanta. Ir Prabhupada čia pasakoja, kaip jis turėjo savo trumpą susitikimą su Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. And Srila Bhaktisiddhanta just immediately, first thing he said was that you're educated, young man, you should preach in English. Ir iš karto Srila Bhaktisiddhanta pasakė, kad tu esi mokytas vyras ir dėl to privalai pamokslauti vakaruose. And you know, as a result of that, just those few words for a few seconds, we're all gathered here in the Baltic Summer Festival. Ir žinote, tiesiog dėl šių kelių žodžių pasakytų per kelias sekundės mes čia esame dabar susirinkę Baltijos Vaišnavų festivalyje. Because if Prabhupada hadn't received that instruction, he wouldn't have come to the Western world, none of us would have become devotees. Jeigu Srila Prabhupada nebūtų gavęs šio nurodymo, tai jis niekada nebūtų atvykęs į vakarus ir nei vienas iš mūsų nebūtume atsidavusiais. So, you know, the significance of this first meeting of Srila Prabhupada with Srila Bhaktisiddhanta, actually we can't really calculate the importance of it. Mes niekaip negalime įvertinti ir apskaičiuoti šio Bhaktisiddhantos ir Srilos Prabhupados susitikimo vertės. So anyway, you know, there are many places where the subject in general of the importance of associating with devotees is emphasized. Yra daug vietų, kuriuose yra pabrėžiamas bendravimo su atsidavusiais svarbumas. Here Prabhupada says that he feels saved. He says he feels he was saved by that contact with Srila Bhaktisiddhanta. Čia Prabhupada atskleidžia, kad jis jaučiasi, kad šis kontaktas, santykis su Bhaktisiddhanta Sarasvačiu jį išgelbėjo. And Prabhupada actually, there are times, there are places where Srila Prabhupada emphasized like Srila Bhaktisiddhanta's extreme enthusiasm to engage people in devotional service. Yra daug vietų, kur Srila Prabhupada pabrėžia Bhaktisiddhantos tiesiog labai didelį entuziazmą įtraukiant žmonės į tarnystę Krišnai. Prabhupada said that there were occasions when young men would come to join his movement. Prabhupada kalba apie tokias situacijas, kai jauni žmonės, jauni vyrai ateidavo tam, kad prisijungtų prie jo judėjimo. And sometimes the parents would send the police to take that young man back. Ir kartais tėvai atsiųsdavo policiją tam, kad susigrąžintų tą savo jaunuolį. And Srila Bhaktisiddhanta sometimes would hide the young man under his bed. Ir kartais Srila Bhaktisiddhanta slėpdavo tos jaunuolius po savo lovą. Or hide the young man in a cupboard in his bedroom. Arba savo miegamoje spintoje slėpdavo juos. Because he assumed that the, pious Hindu policeman would not search the bedroom of the big acharya. Jis darydavo prielaidą, kad pamaldus hindų policininkai jie nesiverš į ačarijos miegamąjį ir neieškos. And generally it worked. Ir paprastai tai suveikdavo. And there was one time when one devotee, Srila Bhaktisiddhanta, had given sannyas to, that his former wife came to somehow take him back.
Ir buvo toks atvejis, kai Bhaktisiddhanta davė sanjasą vienam iš savo atsidavusių ir jo buvusi žmona atėjo jo atsiimti. Seriously, and she actually physically grabbed the sannyasi Ji tiesą sakant fiziškai pagrėbė tą sanjasį and physically dragged him out. ir fiziškai jį ištempė laukan And that was it. ir viskas. Dasvidanya sannyasi. Visa gera. Visagera. And he didn't come back. Ir jis negrįžo. And Srila Prabhupada explains that Srila Bhaktisiddhanta cried when he saw this happen. Ir Srila Prabhupada aiškina, kad Bhaktisiddhanta jis apsiverkė, kai tai nutiko. So it really meant a lot to him. Tai reiškia daug jam. That somehow to get people to take up Krishna consciousness seriously. Jam buvo labai svarbu, kad žmonės kažkuriu būdu priimtų Krišno sąmonę rimtai. Yeah, so Srila Prabhupada also, there were occasions that he talked about, that he cried when one of his disciples somehow fell away from Krishna consciousness. Srila Prabhupada taip pat mini tam tikrų atvejų, kai jis verkė dėl to, kad vienas iš jo mokinių pasitraukė iš Krišnos sąmonės. Prabhupada said he cried. Well, he told Hayagriva, when he met Hayagriva later, that when you left, I cried. Srila Prabhupada, kai sutiko vėliau Hayagriva, jis jam pasakė, kad kai tu išėjai, aš verkiau. So, yeah, it's a very deep thing for the sadhus. Tai yra labai gilus dalykas sadhų. It's a very personal thing. Tai yra labai asmeniškas dalykas. To somehow or other extend the mercy of the Lord so it touches the conditioned soul's heart. Vienu ar kitu būdu išskleisti viešpatės malonę, kad ji paliestų sąlygotos sielos širdį. And then somehow or other to work with that conditioned soul step by step to get him or her to really become a devotee. Ir vienu ar kitu būdu dirbti su ta sąlygota siela, kad pažingsniui, kad jis taptų arba ji taptų atsidavusiu. So Prabhupada took it really seriously. Prabhupada tai vertino labai rimtai. And he actually said that we, meaning he, we expend gallons of blood just to save one person. Jo, tai jis turėjo omeny, kad jis netgi pasakė, kad mes išpilame galonus arba litrus kraujo, kad išgelbėtume vos vieną žmogų. Yeah, so, you know, the sadhus particularly like Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, who are really, really preaching and trying to help the conditioned souls. Tokie sadhų kaip Srila Prabhupada ar Bhaktisiddhanta, kurie labai, labai pamokslavo ir stengiasi padėti sąlygotoms sieloms. It really means a lot to them. Tai tikrai jiems daug reiškia. It's not just a casual thing that they do. Tai nėra kažkoks įprastas dalykas, ką jie daro. But it is their life. Tai yra tiesiog jų gyvenimas. Yeah, and when a conditioned soul who's kind of ready enough has contact with such a person, then it can be totally transformational. Ir kai sąlygota siela tokiame etape, kai jau yra pasiruošusi, jeigu jis susitinka su tokiu asmeniu, tai gali būti visiškai transformacinė patirtis. Yesterday, Rajarenu Prabhu was reading that purport. Vakar Vajarenu Prabhu skaitė komentarą. And there Prabhupada explained how Dhruva got delivered in one life, but Bharat Maharaj, it took 3 lives. Ir ten Prabhupada paaiškino, kaip Dhruva buvo išlaisvintas per vieną gyvenimą, bet Bharatai Maharajui tai užtruko 3 gyvenimus. And Srila Prabhupada himself said on many occasions that if you chant 16 rounds a day,
and follow the regulative principles, basically just that. And then sometimes, and you do your service. Šila Prabhupada daugeliu atveju yra minėjęs, kad jeigu jūs tiesiog kartosite savo 16 ratų kasdien, laikysitės 4 reguliuojančių principų ir kartais atliksit savo tarnystės, then at the end of this life, you'll go back to Godhead. tai šio gyvenimo pabaigoje jūs grįšite atgal namo pas Dievą. Goloka Vrindavan Dham Ki Jai. And one day, Mother Malati, as I recall, asked Prabhupada about this. Ir kartą motina Malati, kiek prisimenu, yra paklaususi to Prabhupados. That Srila Prabhupada, you say like this, 16 rounds, regulative principles, some service, back to Godhead. Bet Šila Prabhupada, jūs sakote 16 ratų, 4 reguliatyvūs principai, šiek tiek tarnystės ir atgal pas Dievą. But Prabhupada, it sounds too easy. Bet Prabhupada, tai skamba per lengvai. How could it be so easy? Kaip tai gali būti taip lengva? Like she's sort of mildly challenging Prabhupada. Ji tokiu būdu švelniai metė Prabhupadą iššūkį. So how could it be so easy? Kaip tai gali būti taip lengva? And Srila Prabhupada gave her one of his special looks. Ir Prabhupada ją įsmeigė vieną iš savo ypatingų žvilgsnių. I will not attempt to imitate it. Aš net nebandysiu jo pavaizduoti. But it's kind of like a mixture of very compassionate and kind of like, what are you talking about? Čia yra toks miksas tame žvilgsnyje didelės užuojautos ir tokio, apie ką tu čia kalbėjai. And Prabhupada, in a very compassionate voice, said, Ir labai atjaučiančiu balsu Prabhupada pasakė, do you think I would cheat you? ar tu manai, kad aš tave apgaudinėčiau? So he really meant it. Tai jis tikrai tą turėjo omeny. And we should know, we should accept in our hearts that it can be done. Tai mes turime žinoti tai ir turime priimti savo širdise, kad tai įmanoma. Even by our humble little selves. Net ir mums tokiems menkiems, nuolankiems asmenybėms. Coming from what sort of Kali Yuga backgrounds? Ateinančioms iš Kali Jugos. Some people have suggested that I write a biography be done of me. Kai kurie žmonės man pasiūlė parašyti autobiografiją. And I have said no. Ir aš atsakiau, kad ne. Because if people hear what I did, they'll immediately give up Krishna consciousness. Nes jeigu žmonės išgirstų, ką aš esu padaręs, tai jie iš karto išeitų iš Krišnos sąmonės. It's just too bad. Yra tiesiog per daug blogai. Really. But still, by Prabhupada's mercy, Bet visgi Prabhupados malonė, it's possible for every one of us. tai yra įmanoma kiekvienam iš mūsų. Yes, so that is the potency of the association, particularly of the great sadhus. Tokia yra bendravimo su didžiaisiais sadhu galia. And of course, through the association of the not so great sadhus, you can get the association of the great sadhus. O bendraudami su netokiais didžiais sadhu, jūs skinatės kelią bendravimui su didžiaisiais sadhu. Means we must all try in our way as we're able to help people come to Prabhupada to become Krishna conscious. Tai reiškia, kad mes visi turime stengti savo galimybių ribose padėti kitiems žmonėms pateikti į Krišnos sąmonę. So yeah, in Bhagavatam there's the example of Dhruva. Bhagavatam yra Druvos pavyzdys. He met Narada. Jis sutiko Naradą. Narada is a very high-level preacher. Narada yra labai aukšto lygio pamokslautojas. Means he can preach to anyone practically and get them to change. Reiškia, kad jis gali pamokslauti praktiškai bet kam ir tai padės jiems pasikeisti. At the time,
Dhruva was very materially attached. Tuo metu Dhruva buvo labai prisirišęs prie materialių dalykų. And Narada initially said, listen, you know, you don't need to live out here in the forest. Ir iš karto Narada pasakė, kad tu neprivalai gyventi čia miške, You know, to find God. kad surastum Dievą. God is in the palace also. Dievas taip pat yra ir rūmuose. He's everywhere. Jis visur. So why don't you just go back to the palace and find God there? Tai kodėlgi tau negrįžus atgal į rūmus ir nesuradus Dievą ten? And here, what are you going to eat? O ką tu čia valgysi? Some fruits or roots. Kažkokių tai vaisių ar šaknų. Go back to the palace. You can have a nice deep fried sabji Grįžk į rūmus, ten bus tau with skanaus kepto sabdžio smetana su grietinė, and puris pūrių bus and find God. ir surasi ten Dievą. And Dhruva told him, listen, if you're not going to help me, please leave me alone. O Dhruva sako, klausyk, jeigu tu nepadėsi man, tai geriau jau eik iš čia. So Narada Muni is such a great preacher. He understood how to satisfy the material desires of Dhruva, but at the same time give him like a real dose of Krishna consciousness. Taigi Narada buvo toks puikus pamokslautojas, kad jis suprato, kaip tuo pat metu patenkinti Dhruvos materialinius troškimus ir tuo pat metu duoti jam gerą dozę Krišnos sąmonę. So he taught him basically some version of Ashtanga yoga. Taigi jis jam išpasakojo iš esmės kažkokią tai Ashtanga jogos versiją. And Dhruva understood this will make me powerful like I wanted. Ir tai Dhruva suprato, kad tai padarys jį galingu, kaip jis ir trokšta. But then he just added in, without making a big issue of it, he added in the chanting of the Lord's holy name. Ir ten jis įterpė šventų Dievo vardų kartojimą, nepabrėždamas to nesureikšmindamas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. And on the basis of that, Dhruva became great pure devotee. Ir to pagrindu Dhruva tapo puikiu, tyru atsidavusiu. And he became so advanced and so realized that he understood clearly that kingdom I really, really wanted is just useless. Ir jis padarė tokią pažangą, kad suprato, kad ta karalystė, kurios jis taip troško, yra bevertė. He said, I thought it was something valuable, like a whole pile of gems. Jis sakė, aš galvojau, kad tai yra taip vertinga, kaip didžiulė krūva brangakmenių. But now I see it's just like a pile of broken colored glass. Bet dabar aš matau, kad tai yra tik tai sutužusios stiklo krūva. So Narada, yeah, he's a very special preacher. Taigi Narada yra ypatingas pamokslautojas. And we really need to try to develop ourselves as preachers. Ir mes tikrai turime stengtis ir vystytis kaip pamokslautojai, tobulėti. So that when we meet people, we'll be able to really influence them. Tad tuomet, kai mes sutiksime žmonės, mes turėsime galios padaryti jiems įtaką. You know, there was a devotee, great devotee, Tamal Krishna Goswami. Ir buvo toks puikus atsidavusis Tamal Krishna Goswami. He could preach to people, practically anyone, and get them to become a devotee. Jis galėjo praktiškai kiekvienam pamokslauti ir paversdavo juos atsidavusiais. So when the devotees, that was on the Radha Damodar party. Tai buvo Radha Damodaro šventėje. So when some devotees preaching to some young man, thinking, you know, maybe this person could become a devotee. Tai kai atsidavusis pamokslauja kokiam nors jaunuoliui, galvodamas, kad galbūt jis gali tapti atsidavusiu. But I can't really influence him enough.
Bet aš negaliu taip iš tikrųjų jam padaryti įtakos. They called Tamal Krishna Goswami. Tai jie tuomet paprašydavo Tamal Krishna Goswami. And next thing they'd see that same young man, shaved head, sika, dhoti, tilak. Ir tuoj pat jie pamatydavo akise, kaip tas jaunuolis nusiskustavo galvą, pasilikdavo siką ir apsivilkdavo dhoti. It's like the Narada Muni principle. Tai yra kaip Narada Munio principas. Real creative preaching. Tikrai kūrybingas pamokslavimas. Of course, we know Narada Muni himself, when he was a little boy, he also met some great sadhu. Mes žinome, kad kai Narada Munis pats buvo mažas berniukas, jis sutiko didžių sadhų. And he listened to them just conversing together for a few months. Jis klausėsi keletą mėnesių, kaip jie bendravo tarpusavyje. And he was only 5 years old. Jam tuomet buvo tik 5 metai. But when they left, by the time they left, he was a completely transformed little 5-year-old. Bet iki tol, kol jie išvyko, jis jau buvo visiškai pasikeitęs, transformavęsis 5-metis. Like Chandrika, right? Kaip Chandrika, ar ne? How do you say it? Kokstova Vardas? Chandrika. Excuse me. Kokstova Vardas. No. What's her age? How do you say that? Okay. Kyak? Tau? Natu. 8, right? She's 8. Oh, she's 7. She's 2 years older than Narada. Jai yra 7, tai yra per 2 metais vyresnė už Naradą. I mean, Narada and Dhruva, actually. Yeah, so she can do it too. Taigi jai taip pat gali pavykti. Anyway. Yeah, he became so transformed that a matter of some weeks or something later, when his mother was bitten by a snake and died, he was not upset at all. Jis taip pasikeitė, kad po keletą savaičių, kai jo mamai įkando nuodingą gyvatę ir ji mirė, jis nebuvo dėl to nuliūdęs. Yeah, actually, he just took it. Krishna's mercy. Jis tiesą sakant, tai priėmė kaip Krishnos malonę. So I can leave home and just focus on Krishna. Tai reiškia, kad aš galiu palikti namus ir tiesiog susikoncentruoti į Krishną. Otherwise, he said he felt he was sort of, what would you say, kind of tied into the home with the rope of affection of his mother. Tai kitu atveju jis jautė, kad yra pririštas prie namų savo motinos prisirišimo drabužiais. So yeah. Virvėmis. And we met Prabhupada. Ir mes sutikome Prabhupadą. And talk about a preaching challenge. Ir mes kalbame apie pamokslavimo iššūkį. I mean, for Prabhupada to influence me, I don't know how he did it. Net jeigu Prabhupadas sugebėjo mane paveikti, aš neįsivaizduoju, kaip jis tai padarė. Yes, so, and now you all are meeting devotees or have met devotees who met Prabhupada, and the mercy is flowing through to you. Ir jūs visi esate sutikę atsidavusiai, kurie buvo sutikę Prabhupadą, ir taip ta malonė perdodama jums. So here that the emphasis is being given on meeting the saintly persons even more than meeting Krishna. Taigi čia yra pabrėžiama svarba to, kad jūs sutinkate šventus asmenis, tai yra dar svarbiau negu sutikti Krishną. And there are places where that is specifically mentioned, better to associate with the devotees. Ir yra keletas vietų, kur tai yra ypatingai pabrėžiama, kad daug geriau yra bendrauti su atsidavusiais. There's a famous verse spoken by Lord Krishna in the 11th canto.
Yra toks žymus posmas, kurį Krišna išsakė 11 giesmėje. It's 11:19:21. Tai yra 11 giesmės 19:21. And there's just one line which is particularly focused on. Ir ten yra tik viena eilutė, kuri tai ypatingai sutelkta. Krishna says, Mad Bhakta Puja Vyadika. You can just repeat it. Mad Bhakta Puja Vyadika. I can say it in Lithuanian for you. Here, this is Lithuanian. Mad Bhakta Puja Vyadika. Mad Bhakta Puja Vyadika. So, here, Prabhupada makes the point. Prabhupada makes the point. Okay, Prabhupada that the Lord is saying, worshipping my devotees is better than worshipping me directly. Srila Jiva Goswami gives a translation of that line. He says that, he translates it that serving the devotees is a more effective way of developing love for Krishna than trying to develop love for Krishna. Jis tai išverčia taip, kad bandymas pasitarnauti atsidavusiems yra veiksmingesnis būdas pasiekti Krishną negu bandymas pasiekti patį Krishną. Did you get that? Yes. It's pretty amazing. Nuostabu. And it's very emphatic. Tai yra labai pabrėžiama. Yeah. Now, there is a very interesting verse. It's Srimad Bhagavatam 1:18-13. Tuliyama lavenapi nasvargam napunarbhavam bhagavat sangi sangasya martyanam kim utashisha. The value of a moment's association with the devotee of the Lord cannot even be compared to the attainment of heavenly planets or liberation from matter. And what to speak of worldly benedictions in the form of material prosperity. Which are for those who are meant for death. Benedictions which are meant for those. Okay. Now, this is very emphatic verse. But it's very, very interesting in for another reason. This is one of the extremely rare verses in Srimad Bhagavatam which is repeated. It is repeated in 4th canto, chapter 30, verse 34. Exactly repeated, verbatim, the Sanskrit. Yeah, and for a verse in the Bhagavatam to be repeated is extremely unusual, but it means the verse is very special. And there's only one other verse which I recall which is repeated. And actually, I'm sorry, I forget the verse number.
Atsiprašau, aš pamiršau numerį. But it's in the chapter in the 10th canto where Krishna kills Pondraka. Ir tai yra 10 giesmės skyriuje, kur Krišna nužudo Pondraką. I think you may remember the story of Pondraka. Jūs atsimenat Pondrakos istoriją? He challenged Krishna saying, I am the real Vishnu and not you. Jis metė Krišnai iššūkį, sakydamas, kad jis yra tikrasis Višnu, o ne Krišna. And by the mercy of Lord Shiva, he had a body which had 4 arms. Ir viešpaties Šivos malonė, jis turėjo kūną su 4 rankomis. And it was also a bluish color. Ir taip pat buvo tokios melsvos spalvos. So he accused Krishna. Tai jis apkaltino Krišną. You have stolen, misappropriated my conch and lotus flower and club and what is it? Disc, yes. Jis apkaltino Krišną, sako, tu nusavinai mano kriauklę, mano lotuso žiedą, vėzdą ir diską. Give them back to me. Atiduok man atgal juos. Otherwise I'll kill you and take them back. Kitu atveju aš tave nužudysiu ir pats juos atsiimsiu. And Lord Krishna said, oh, you want them back? Krišna sako, o, tu nori juos atgauti? No problem, we'll start with the Sudarshan chakra. Jokios problemos, tiesiog atstovėk prieš Sudarshan čakrą. But the thing is, you'll have to catch it. Bet turėsi ją pagauti. And it seems Pondraka had not played cricket much. Ir panašu, kad Pondraka nežaisdavo kriketo pakankamai. Or baseball, or, you know. Beisbolo. Because Lord Krishna he threw the Sudarshan chakra. Nes Krišna tik tai sviedė į Sudarshaną čakrą. Pondraka tried to catch it. Pondraka pabandė ją sugauti. He missed. Praleido. And it cut off his head. Ir jie nukirto jam galvą. Dasvidanya Pondraka. Viso gero, Pondraka. Yeah. So anyway, there is a verse in that chapter Taigi, yra posmas tame skyriuje, in which Shukadev Goswami expresses his astonishment that this Pondraka is actually claiming to be God. Kur Šukadeva Gosvaminis išreiškė savo nuostabą, kad tas Pondraka bandė pasakyti, kad yra Dievas. He can't believe it. Someone would claim to be Krishna. Jis net negalėjo patikėti, kad kažkas tai tvirtintų esąs Krišna. So he says, there's a verse in which he basically says, there was one foolish rascal who claimed to be Krishna. Ir jisai tame posme sako, buvo toks kvailas nenaudėlis, kuris tvirtino, kad yra Krišna. Bolshoi Quailis. Didžiulis kvailys. Quailis of the year. Metų kvailys. Anyway, then a few verses just shortly afterwards, Ir tada po keletos posmų, he more or less repeats the verse. jis daugmaž pakartoja tam. Not word for word like this verse here from the first canto. Ne žodis į žodį, kaip šitas posmas, bet From the first iš canto. pirmos giesmės. But, in effect, he's saying the same thing. Bet daugmaž pasako tą patį dalyką. That there was this foolish rascal Pondraka, he claimed to be God. Kad buvo toks kvailas nenaudėlis Pondraka, kuris teigė esąs Dievas. And it's either Vishwanath Chakravarti Thakur or Sanatana Goswami. They comment Ir ar tai Višnavarti Chakravarti Thakuras, ar tai Sanatana Goswamis, jie komentuoja, that note that this verse now is more or less repeating the previous verse. jie pastebi, kad šitas posmas daugmaž pakartoja ankstesnįjį. And he says, this is very unusual in such a small book as Srimad Bhagavatam. Ir jie sako, kad tai yra labai neįprasta tokioje mažoje knygelėje kaip Srimad Bhagavatam. Small book. Mažytė knygelė. You can read it over a couple of years. Jūs galite ją per keletą metų perskaityti.
But he says, for a verse to be repeated in such a small book, it's practically unheard of. Beveik negirdėta tai, kad būtų pakartotas tas pats dalykas tokioje mažoje knygelėje. And he makes the point that many other pastimes in the Bhagavatam, there are much longer versions of them in other Vedic literatures. Ir jisai mini, kad yra tam tikri žaidimai Bhagavatam, kurie yra aprašyti daug ilgesnėmis versijomis Vedose. Srimad Bhagavatam is so compressed that it has these pastimes just in a few words. Bet Srimad Bhagavatam yra taip sutrumpinta, kad šitos žaidimus jie apibūdina vos keliais žodžiais. Like the lamentation of Lord Ram after Sita has been kidnapped. Kaip pavyzdžiui, viešpaties Ramo savigaila po to, kai Sita buvo pagrobta. In Ramayana, it's something like 5 chapters. Ramayana tai užima apie 5 skyrius. In Srimad Bhagavatam, as I recall, I think it's 1 verse. Jeigu gerai prisimenu, Srimad Bhagavatam užtenka vieno posmo tam. Maybe 2 verses. That Lord Ram was very upset. Kurie rašo, kad viešpats Rama buvo labai nuliūdęs. So yeah, everything. Bhagavatam is like essential truth, compressed, but nothing is lost. Tai Bhagavatam yra kaip esminė tiesa, kuri yra sutraukta, bet niekas yra nepalikta, kas yra svarbu. Anyway, this verse from the first canto, the value of the moment's association with a devotee, is repeated verbatim. O šita giesmė, šitas posmas iš pirmos giesmės kalba apie bendravimo su Dievu atsidavusiųjų svarbą, yra pakartota vėl. It's important. Tai svarbu. Yeah. Like Srila Prabhupada, some of his purports are longer and some are shorter. Kaip ir šios Prabhupados komentarai, vieni yra ilgesni, kiti trumpesni. It may not be like an absolute standard that you can just gauge the value of a verse just, by the relative length of the purport. Na tai nėra toksai absoliutus standartas, kad jūs galite vertinti posmo vertę pagal komentaro ilgį. But it definitely means something. Bet tai kažką reiškia iš tiesų. Yeah, so this is repeated about the association of the devotee. Tai yra pakartota tas dalykas apie bendravimą su atsidavusiais. Anyway, there's a lot more that we could say. Galėtume pasakyti daugiau apie tai. We'll leave it to Madhavananda Prabhu. Bet mes paliksime tai Madhavanandai Prabhu. Yes, and dear Shanta Maharaj. Ir Dira Shanta Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. So. Viskas gerai. Hare